kayo. Pwede nga vlogger na kayo. Oo. Legit man. Hello? Legit. Legit na legit. I-post niya to. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Shutdown to. Shutdown to Daphne di ay guys. Shout out din ni Koan. Shout out sa akong kuan. Oh. Shout in ta, uy. Ay, shout in daw guys.